6 মাসের মাস্তুরাতের যে জোর হয় তাশকিল জোর সেটা 50 হয়েছে। আমাদের হালকার সংখ্যা 1263, মোট মরিদের সংখ্যা 25,570, পাঞ্জেগানা মরিদের সংখ্যা 946, मकतबे संख्या की तादाद 25,570 है। तो बिल्कुल इस बात की पूरी तरीके से कोशिश की जाए कि जितनी मसाजिद हैं इतने ही मकातिब होने चाहिए। हर मस्जिद के अंदर कम से कम है ये भी दर्जा, हर मस्जिद के अंदर ऐसा मकतब कायम हो जाए कि 100% मस्जिद के महल्ले के मुसलमान उस मकतब से जुड़ने वाले बन जाए। इसका खास तौर से इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी फिक्र लेनी चाहिए। वहाँ उलमा हजरात जो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मौजूद हैं, 26,000 उलमा हजरात के पास, 26,000 उलमा बहुत बड़ी तादाद होती है। अब 26,000 उलमा 25,000 मस्जिद में आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। थोड़ा सा फिक्र लेने की जरूरत है इंशाअल्लाह। বলতেছে আপনাদের এখানে 25,570 মসজিদ, তো তাহলে যতগুলা মসজিদ ততগুলা মুক্ত হওয়া চাই। এই জন্য ওলামায়ে কেরামকে তৈরি করা চাই, তারা যেন এখানে সময় দেন। আপনাদের এখানে 26,000 কতজন ওলামায়ে কেরাম আছেন, যদি আমরা এনাদেরকে তৈরি করতে পারি তাহলে 25,570 মসজিদে তো সুন্দর প্রত্যেকটা মসজিদে মক্তব হইতে পারে। এই জন্য চেষ্টা করা চাই। ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব। বর্তমানে মক্তবের সংখ্যা 8,490, আর এটা 660টি। শব্দজারির পয়েন্টের সংখ্যা 27টি এবং হায়াতুস সাহাবা সহ সংখ্যা 18টি। মসজিদ ওয়ার মাসিক জোড় হয় 412টি, আর হায়াতুস সাহাবা পড়া হয় 194টি। আংশিক আমলওয়ালা মসজিদ 4,310, পাঁচ আমলওয়ালা মসজিদ 735, মাসিক 3 দিনের জামাত বের হয় 1,210, মাসিক 10 দিন লাগানো সাথী 15 জন। প্রতি মসজিদে ওয়াক্ত দেনেওয়ালা 8 ঘন্টা দেনেওয়ালা সাথী 89 জন এবং 2.5 ঘন্টা দেনেওয়ালা সাথী 1,780 জন। মসজিদ আবাদির মেহনত 2,330টা মসজিদে হয়, এর মধ্যে একটি মসজিদ 24 ঘন্টা আবাদ হয়। ঘরের তারিখ মোট আছে 5,110, এর মধ্যে 5 আমল সহ হয় 1,120টিতে। 5 মাসের বিদেশের জামাত 14টি पांच आबाद वाली मसाजिद के यहाँ है 735 और मस्जिद की आबादी पत्ते के अंदर लिखा हुआ है 2,000। এই ফাঁকাওয়ালা মসজিদ আপনারা লিখছেন 735টা, আর মসজিদ আমাদের হলো 2,330। এটা কি লেখার মধ্যে তৈরি হচ্ছে? পাঁচ আমল যেটা বলা হচ্ছে পুরো 5 আমল আছে, তাকে আমরা 5 আমল বলছি, সেটা 735টা। হ্যাঁ, এটা একটু মানে 5 আমলওয়ালা মসজিদ হলো 735, আর মুর্শিদাবাদের মেহনত, মুর্শিদাবাদের মেহনত তারা তো মানে সব আমল হওয়াকেই বোঝায়, কিন্তু আপনাদের এখানে লেখা আছে 2030 আবাদ হয়, কিছু প্রতিদিনই আবাদ হয়, যেটা প্রতিদিনই কিছু সময় লাগে এমন মসজিদ। बड़ी उम्दा बात है और बड़ी शानदार बात है कि काबिल तारीफ बात है कि जहाँ मस्जिद की आबादी मानी 5 आमाल है, सिर्फ 735 में 3 गुना ज्यादा मस्जिदों के अंदर मस्जिद की आबादी हो रही है। ये तो असल मतलूब है कि ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें आबाद हो। হ্যাঁ, বলতেছেন এটা তো বহুত বড় কথা যে যে মসজিদগুলোকে আংশিক আমল হইতেছে, ওই মসজিদগুলোকে অনেক মসজিদে এখানে মসজিদ আবাদি মেহনত হইতেছে, এটা তো বহুত বড় কথা। यानी यही असल बात है कि हमारी मस्जिदों के अंदर जो 5 आबाद है उसमें से एक अमन मस्जिद की आबादी है, एक अमन मस्जिद की आबादी है। जब मस्जिद के लिए लोग वक्त फारिग करते हैं तो बाकी सारा अमल जभी वजूद में आते हैं। अगर आदमी वक्ती फारिग नहीं करना तो बाकी अमल कहाँ से वजूद में आएगा?
বলেন যে আমাদের মসজিদের যে 5টা আমল তার মধ্যে একটা হলো মসজিদ আবাদী মেহনত, যেটা তার মধ্যে একটা আমল। মানুষ যদি মসজিদে ওয়াক্ত দেয় তবেই তো 5 আমল ওজুদে আসবে, 5 আমল ওজুদে আসবে ওয়াক্ত দিলে, এটা তো ভালো জিনিস। बात को सब समझ रहे अच्छी तरीके से कि हमारी मस्जिद की 24 घंटे की आबादी होनी चाहिए और हर मुसलमान से कोशिश करे जो भी फारिग वक्त है उसका बस वो मस्जिद के लिए ले लीजिए। ये है सर बुनियादी बात। कोई कैद मत लगाइए, नहीं हमारे यहाँ तो असर के बाद ही आबादी होगी, नहीं हमारे यहाँ तो मगरिब के बाद ही आबादी होगी। 24 घंटे में जो फारिग वक्त है हम उसे मस्जिद के लिए ले लें, इस तरह हमारी मस्जिद 24 घंटे आबाद हो। মানে আমাদের তো মকসদ হলো আমাদের মসজিদগুলো যেন 24 ঘন্টা আবাদ হয়, আর যে কোনো মুসলমান যে কোনো সময়ে সে সময় দিতে পারে, ওই সময়টা আমরা ওই আবাদের মধ্যে লাগাই, তার মধ্যে আমরা ব্যবহার করি। এটা না যে আসরের পরে আমাদের এখানে আবাদি হবে অমুক সময়, এরকম না, বরং যে কোনো সময় তারা অর্থ পালন করতে পারে, তাদের সময়টাকে আমরা মসজিদ আবাদের মধ্যে লাগাই। 3 চিল্লার জামাত বের হয়েছে 52টি, এর মধ্যে 28টি পায়দল। 1 চিল্লার জামাত 360টি, এর মধ্যে পায়দল 172টি। মসজিদ থেকে তৈরি মোকাম্মেল জামাত চিল্লার জন্য বের হয়েছে 28টি। মাত্রা সহ 2 মাসের বিদেশের জামাত 1টি বের হয়েছে। মাত্রা সহ চিল্লার জামাত 20টি বের হয়েছে। মাত্রা সহ 10 দিনের জামাত 52টি বের হয়েছে। মাত্রা সহ 3 দিনের জামাত 328টি বের হয়েছে। এবং আমাদের মেহনতের জন্য যে এলাকা দেওয়া হয়েছে সেইখানে জামাত গেছে 58টি। জেলা চট্টগ্রাম, বিভাগ চট্টগ্রাম, মোট জেলার সংখ্যা 11টি। মোট ওলামার সংখ্যা হল 3,23,247। দ্বিতীয় সাল লাগানেওয়ালা ওলামায়ে কেরাম হল 19। সাল লাগানেওয়ালা ওলামায়ে কেরাম 247। ভাই চট্টগ্রাম জেলা, ये 4 গ্রাম है। अच्छा अच्छा जी। साल लगाने वाला उलमाए किराम 267, सालाना वक्त लगाने वाला उलमाए किराम 138, 4 मास वाला 385, सालाना वक्त लगाने वाला 89, जिला वाला 673, सालाना वक्त लगाने वाला 112, 2 मास निजामुद्दीने ছিল 5 জন, सालाना चिल्ला निजामुद्दीने 4 জন। 4 मास लगाने वाला साथी हलो 14,013, सालाना 4 मास लगाने वाला 331, सालाना चिल्ला हलो 5,731, चिल्लार साथी चिल्ला वाला साथी हलो 32,375, सालाना चिल्ला वाला हलो 8,448, चिल्ला लगाने वाली मकसूरत हलो 1,012, 10 दिन लगाने वाली मकसूरत हलो 1,165 জন, 3 दिन लगाने वाला मकसूरत हलो 6,835, साप्ताहिक तालीम विगत যেটা ছিল 504, বর্তমানে 533, 6 মাস অন্তর জোর হচ্ছে 81। মোট বস্তি হলো 29,586টি, মোট হালকা 1,725, মোট মসজিদ হলো 49,950, পাঞ্জেখানা হলো 3,981, মক্তব বিগত ছিল হলো 33,213, বর্তমানে হলো 34,927, মোট শব্দজারি হলো 50, হায়াতুস সাহাবা 37, মাসিক জোড় হলো 558, হায়াতুস সাহাবা 223, বর্তমান কারামজারি হলো আংশিক আমলওয়ালা মসজিদ হলো 8,096, 5 আমলওয়ালা মসজিদ হলো 1,096, মাসিক 3 দিনের জামাত 1,618,
মাসিক 10 দিন লাগানে वाला साथी 114, প্রতিদিন মসজিদ থেকে 8 ঘন্টা দিনে वाला साथी সংখ্যা 475 জন এবং 2.5 ঘন্টা দিনে वाला 3221 জন। মসজিদ আবাদুল মেহনত 3279 মসজিদ, 24 ঘন্টা মসজিদ 42 মসজিদ। ঘরে 5 এমন তালিম হলো 1698, 5 মাসের বিদেশে জামাত হলো 18টি, 3 চিলার জামাত সওয়ারিতে হলো 39, পায়দল 38, 1 চিলার জামাত 409টি, পায়দল সওয়ারিতে হলো 393। মসজিদ থেকে তৈয়ার মোকাম্মল জামাত হলো 5 মাসের জামাত 10টি এবং 4 মাসের জামাত 4টি, চিল্লাওয়ালা হলো 46টি। মস্তরাফ সহ 2 মাসের বিদেশের জামাত হলো 10টি, মস্তরাফ সহ চিল্লার জামাত হলো 44টি, মস্তরাফ সহ 10 দিনের জামাত হলো 147টি, মস্তরাফ সহ 3 দিনের জামাত হলো 947টি। 2 মাস নিজামুদ্দিনে লাগানেওয়ালা 11 জন। মেহনতের জন্য নেওয়া এলাকা কতগুলি জামাত পাঠানো হয়েছে? 2248টি। রাজশাহী ডিভিশন, রাজশাহী। শুরু করেন ভাই। জি, শুরু করবেন। कुल उलमा की तादाद 14,000। द्वितीय साल लगाने वाला उलमा 3, साल वाले उलमा 112, सालाना वक्त लगाने वाला उलमा 59। আপনি বাংলাতে বলতে পারেন। 4 মাসের সামনে দিয়ে 4 मास वाला 250। सालाना वक्त लगाने वाला 85, चिल्ला वाला 278, सालाना वक्त लगाने वाला 74। 2 मास निजामुद्दीन बर्तमाने नहीं। 4 मास लगाने वाला साथी 16,160। 4 मास प्रति बছর 4 मास लगाने वाला साथी 293। प्रति बছর चिल्ला लगाने वाला साथी 6,317। चिल्ला वाला साथी प्रति बছর 39,026 और प्रति बছর चिल्ला 8,786। चिल्ला लगानो मजदूरा 750। 10 दिन लगानो मजदूरा 1568। 3 दिन लगाने वाला मजदूरा 5,770। साप्ताहिक तालीम 770। बर्तमान 891। 6 मासिक जोड़ मजदूरतेर जोड़ 56। मोट बाड़ी बा घर 11,294। हालका 1581। मोट मस्जिद 31,462 और पांचगाना मस्जिद 2298। मक्तবের संख्या आगे ছিল 7,611, বর্তমানে 8,035। সবগুজারি 26, হায়াত সাহাবি সহ সবগুজারি 14। মসজিদ আর মাসিক জোর 603। হায়াত সাহাবা আলা মসজিদ মাসিক জোর 160। আংশিক আমুলা মসজিদ 5,973। এটা আগে ছিল, বর্তমান 7,259।
5 আমুলওয়ালা মসজিদ 883, মাসিক 3 দিনের জামাত 1275, মাসিক 10 দিন লাগানোওয়ালার সাথী 72, প্রতিদিন মসজিদে ওয়াক্ত দিনেওয়ালা 8 ঘন্টা থেকে 2.5 ঘন্টা, 8 ঘন্টা যায় 25, আর 2.5 ঘন্টা যায় 8 ঘন্টা যায় 300। असर नहीं है कि हर घर में मुसलमान की तालीम। বলতেছেন যে এই যে ঘরের তালিম এই সংখ্যাটা তো অনেক কম দেখা যাচ্ছে। আসলে যে ইস্তেদার যেটা মানুষ মোত্তাব হইতেছে এবং বেদিনের দিকে আগে বাড়তেছে, এগুলাকে রোকার জন্য এই ঘরের তালিম এটা হলো সবচেয়ে বড় আকিদা। এই জন্য ঘরের তালিম তো প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে হয়। हम बयान में तरजीह देने तारीफ कर लेना, वो कह रही हम तारीफ करेंगे, बात खत्म हो गई। तरजीह से कोई काम नहीं होता, वो तो बाकायदा मुशावरत करके आमादा करके एक एक घर में किताब को दाखिल करवाना, ये हमारी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला आपके घर में मुंतखब हदीस है ये नहीं है, अब्दुल्ला आपके घर में फज़ाइल आमाल और फज़ाइल सलात आ गई ये नहीं आई, जिन्हें अभी नहीं है भाई घर को ले तो आप घर को अब आपके कितने आमाल के साथ तालीम आप कितने अमल हो रहे हैं। रोजाना के मशोरों में फिक्र गिलाना, रोजाना मस्जिद की आबादी में फिक्र गिलाना, महाना मस्जिदवार जोड़ में इस फिक्र को सबसे पहले लेकर जाना कि हमारे इस महाना मस्जिदवार हल्के के अंदर मिसाल के तौर पर 10,000 मुसलमानों के घर है। अब इन 10,000 घरों में से कितने फीसद घरों के अंदर आप अगली मरतबा 1 महीने में तालीम जिंदा करवा के लेकर आएंगे। ये रोजाना के फिक्रे हैं, ये बढ़नी चाहिए रोजाना। हर महाना मस्जिदवार जोड़ में इन्हें बढ़ाने की फिक्र की जाए। হযরত বলতেছেন যে যে আমরা তালিম ঘরের তালিম বাড়ানোর জন্য আমরা তরকিব দিয়ে দিই যে আপনারা ঘরের তালিম বাড়াবেন, সবাই বলে ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করবো, আমরা বাড়াবো। বলে এটা শুধুমাত্র এটা যথেষ্ট না, বলে এটার জন্য তো এক এক ব্যক্তির সাথে কথা বলতে হবে যে ভাই আব্দুল্লাহ সাহেব আপনার ঘরে মুনতাখাব হাদিস আছে কিনা, আপনার ঘরে ফজাইল আমল সাদাকাত আছে কিনা, আপনার ঘরে তালিম চালু হয়েছে কিনা, আপনার ঘরে 5 আমলের সাথে তালিম চালু হয়েছে কিনা। মানে এক একজনকে এইভাবে বলতে হবে তার ঘরে যেন তালিমটা চালু হয়, চালু হওয়া পর্যন্ত এইভাবে তাকে এর উপর উঠাইতে হবে, ব্যক্তি ব্যক্তি ধরে তাকে এটার উপর উঠাইতে হবে। এবং মসজিদে আমাদের প্রতিদিন যে মশওয়ারা, এই মশওয়ারার মধ্যে বিষয়টাকে আনতে হবে। আর আমাদের মাসিক যে জোর, ওই মাসিক জোরের মধ্যে তার আজাইনটা সেরকম নেওয়া এবং মানে এটা যেন বাড়তে থাকে, প্রতিদিন যেন বাড়তে থাকে। আগামী মাসের যখন আবার জোর হবে তখন যেন আমরা দেখতে পাই যে বড় একটা সংখ্যা বাড়ছে। যেরকম 10,000 ঘর আছে, এই 10,000 ঘরেই আমাদেরকে তালিম চালু করতে হবে। हर मस्जिद 100 घर लेकर जा रही है, 150 घर लेकर जा रही है। भाई हम अगले महाना मस्जिदवार जोड़ में 100 घरों के अंदर तालीम का इजाफा करेंगे। हम अपने महाना मस्जिदवार जोड़ के अंदर इतने हल्कों के इतने घरों के अंदर तालीम, इस तरह बढ़ता है अमल। सिर्फ तरगीब देकर फारिग हो जाए, वो आकर कारगुजारी पर्चा सुनाकर फारिग हो जाए, ऐसे नहीं हो पाती बात। বলুন যে প্রত্যেকটা মানে আমাদের মশওয়ারা থেকে প্রত্যেকটা মসজিদের অধীনে যে 100 ঘরের জিম্মাদারি নিয়ে গেল, 150 ঘরের জিম্মাদারি নিয়ে গেল যে 150 ঘরে আমরা তালিম বাড়াবো, 100 ঘরে আমরা তালিম বাড়াবো, এবং এভাবে ব্যক্তিভাবে আমরা খোঁজ নেওয়া। শুধুমাত্র তরকিব দিয়ে দিলাম আর তারা বললো বাড়াবো, এর দ্বারা কিন্তু কাজ বাড়বে না। ঘরের তালিম 3,553 और 5 আমলের সাথে তালিম 927। हमने सुबह रवानगी में भी इस बात को बड़े तमाम से रखा था कि सारे आमाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरात साहबा के घरों के आमाल है, सीरत से साबित आमाल है और हमारे बड़ों के तय किए हुआ अमल है। इसलिए पूरे इस्तिकामत के साथ 5 आमाल हर मुसलमान के घर के अंदर शुरू हो जाए। मुकम्मल जमात 5 মাসের একটা, 4 মাসের 6টা আর চিল্লার 12টা, মাসরাতে 2 মাসের বিদেশের জামাত 15, মাসরা সহ চিল্লার জামাত 20, মাসরা সহ 10 দিনের জামাত 25, মাসরা সহ 3 দিনের জামাত 339, 2 মাসের নিজামুদ্দিন লাগানোওয়ালা
এক মেহনতের জন্য নেওয়া এলাকা 244 এলাকা কতগুলি জামাত পাঠানো হয়েছে? 247। ভাই আসি ভাই। রংপুর ডিভিশন, রংপুর ডিভিশন মোট ওলামা ইকরামের সংখ্যা 16,284। সাল লাগানো ওলামা ইকরামের সংখ্যা 192 জন। সালানা ওয়াক্ত লাগানেওয়ালা ওলামা 38 জন। 4 মাস লাগানেওয়ালা 296 জন। সালানা ওয়াক্ত লাগানেওয়ালা 84 জন। চিল্লা লাগানেওয়ালা 433 জন। সালানা ওয়াক্ত লাগানেওয়ালা 128 জন। নিজামুদ্দিন 2 মাস চিল্লা লাগানেওয়ালা 2 জন। 4 মাস লাগানেওয়ালা সাথী 18,415। সালানা 4 মাস লাগানেওয়ালা 165। সালানা চিল্লা লাগানেওয়ালা 4,860। চিল্লা লাগানেওয়ালা সাথী 65,656। সালানা চিল্লা লাগানেওয়ালা 5,845। চিল্লা লাগানেওয়ালা মাস্তুরাত 849 জন। 10 দিন লাগানেওয়ালা মাস্তুরাত 1,555 জন। 3 দিন লাগানেওয়ালা মাস্তুরাত 7,265 জন। সাপ্তাহিক তালিম 345টি, বর্তমানে 390টি। 6 মাস অন্তর জোর 69 জায়গায়। মোট বস্তি 19,966। মোট হালকা 1,165। মোট মসজিদ 25,725। মুসল্লা 1,879। মক্তবের সংখ্যা 9,800, বর্তমানে 9,911। সব্বুজারি পয়েন্ট 11টি। হায়াতুল সাহাবা সহ 11টি। মাহানা মসজিদ অর্জন 700। হায়াতুল সাহাবা 300। বর্তমান কারগুজারি আংশিক 5 কাজ 12,900 মসজিদ। 5 আমলি মসজিদ 1,422। মাহানা 3 দিনের জামাত 2,110। মাহানা 10 দিন লাগানেওয়ালা সাথী 27 জন। মসজিদে ওয়াক্ত লাগানেওয়ালা 8 ঘন্টা 620 জন। 2.5 ঘন্টা 3,700 জন। মসজিদ আবাদি 1,507। ঘরের তালিম 4,500। 5 আমলের সঙ্গে 3,230। 5 মাসের বেগুন জামাত 32টি। 3 চিল্লার জামাত 75টি। 1 চিল্লার জামাত 1,010টি। মস্তুরা সহ 2 মাসের বেগুন জামাত 1টি। मस्तूरा सह चिल्ला जमात 4टी। एक मस्जिद से मुकम्मल जमात 5 माह 4 माह चिल्ला कोई भी नहीं। इसको सबसे ज्यादा अहम तकाजा समझिए। चंदे की जमातों से काम नहीं हो पाता। 2 इधर से लिए, 2 उधर से लिए, 2 उधर से, और जमात रवाना कर दी गई। पहले एक बैरून की जमात हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पूरा मुल्क बनाया करता था। फिर हजरत ने फरमाया नहीं, सूबे बनाएंगे। फिर सूबा बनाने लगा। फिर सूबे से आगे बात बढ़ी, हल्का बनाने लगा। फिर हल्के से आगे बात बढ़ी, बहाना मस्जिद वार जोड़ से बनने लगी। फिर शबगुजारी से बनने लगी। फिर एक मस्जिद से बैरून की जमात बनने लगी। और अब अल्लाह का बड़ा फजल ये हुआ कि एक एक घर से बैरून की जमातें बन के जा रही हैं। एक एक घर से देश থেকে এক এক জমাত তৈরি হইতো। এরপর কি এখন হালকা থেকে, হালকার পরে মসজিদ থেকে, আমাদের হযরত বলতেছেন মসজিদ থেকে মুকাম্মাল জামাত তৈরি করো। মসজিদ থেকে তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। বরং এখন তো এক পরিবার থেকে একটা জামাত বিদেশের জন্য তৈরি হইতেছে। আর এক পরিবার থেকে মাস্তুরাত মুকাম্মাল জামাত, এরকম ভাবে উলামা কেরামের জামাতও পরিবার থেকে এভাবে তৈরি হইতেছে পরিপূর্ণ জামাত, মুকাম্মাল জামাত। আমাদেরকে তো এটার উপরে উঠতে হবে। এইভাবে চান্দা করে এদিক সেদিক থেকে নিয়ে মুকাম্মাল করা, পরিপূর্ণ করা, এটার উপর আমরা থাকবো না। আমরা তো মুস্তাকিল এক মসজিদ থেকে ইনশাল্লাহ পরিপূর্ণ জামাত তৈরি করবো। ये बड़ी बुनियादी चीज है कि हमारे पुराने काम करने वाले साथी खास तौर से
नए लोगों को लेकर निकले अपने साथ। ये नहीं पुरानों के साथ निकल के एक आदमी अपनी मस्जिद के अंदर वो चिल्ला ही लगाता चला जा रहा है हर साल, जो अपने मामूल के लोग हैं उनके साथ निकल गए। हमारे हजरत जी हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहि इस बात को बड़े एहतमाम के साथ फरमाया करते थे कि एक आदमी अपना वक्त पर चिल्ला लगा रहा है, एक आदमी रोजाना मशवरे में शरीक हो रहा है, एक आदमी रोजाना गश्त में शरीक हो रहा है, एक आदमी रोजाना तालीम में शरीक हो रहा है, इसने इसमें कोई भी इज्तिमाई अमल नहीं किया, ये सारा इसका इन्फिरादी अमल। इसका ये इन्फिरादी अमल इज्तिमाई जब बनेगा जब ये हर अमल के वास्ते अमला तैयार करेगा। हर अमल में गश्त करने जा रहा, मेरे यार दोस्त मेरे साथ गश्त करने चले, मैं तालीम में बैठ रहा हूँ, मेरे यार दोस्त मेरे साथ तालीम में बैठ जाए, मैं अल्लाह के रास्ते में निकल रहा हूँ, नए लोगों को तलाश कर करके उनकी जमातें तैयार कर करके लेकर निकल रहा और हर एक के अंदर एक जज्बा पैदा कर रहा कि अगला खुरूज तुम लोग अपनी जमात बनाकर कर रहे हो। इससे अमला तैयार होता है, इससे आदम साजी होती है, इससे अपराध का इजाफा होता है। ये हमारे हर काम करने वाले की फिक्र होनी चाहिए। दिन मेहनत कर कर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमे वालों की जमात में तैयार कर दी। हम 27 दिन मेहनत कर कर इससे रोज़े की नमाज़ तैयार नहीं कर पा रहे ना যাই, বরং নতুন রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে একজন লোক সে একা চিল্লা যেতেছে, খুরুজে যাইতেছে, একা সে শব্দ দিতে যায়, একা সে মশওয়ারায় বসে, একা সে তালিমে বসে, তো সে ইনফিরাদি আমলের মধ্যে আছে। ইনফিরাদি কাদের মধ্যে সে আছে, সে তো ইজতেমাইয়ের মধ্যে আসে নাই। ইজতেমাই এটা কখন হবে বলে সে লোক তৈরি করে সাথে চিল্লায় নিয়ে যাবে, এরকম লোক তৈরি করে সে তালিমের মধ্যে বসাবে, সে লোক তৈরি করে সবগুজারিতে নিয়ে যাবে, লোক তৈরি করে সে মশওয়ারাতে বসবে, তখনই তো হবে তার ইজতেমাই আমল। এই জন্য এটার প্রতি খুব খেয়াল রাখা, ইহতেমাম করা চাই যে আমাদের এই মেহনত হলো আদম সাজি, লোক তৈরি করা, মানুষ বানানোর মেহনত। যখন আমরা এইভাবে নতুনদেরকে আমরা নিব, তাদেরকে आदम कर रहे हैं सब इंशाअल्लाह इस तरह मेहनत करनी है। हर फर्ज जिम्मेदारी लिए अपने साथ अमला तैयार करनी है। এই জন্য আমরা আজম করি, আমরা প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ নিয়ত করি, প্রত্যেকে নিজের সাথে নতুন সাথী আমরা তৈরি করে নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। মাসুরা সহ জেলার 4 জামাত, মাসুরা সহ 10 দিনের 43 জামাত, মাসুরা সহ 3 দিনের 527 জামাত, 2 মাস বাংলাওয়ালি মসজিদে লাগানেওয়ালা একজন, মেহনতের জন্য নেওয়া এলাকায় 72 জামাত। যে পরবর্তী জেলা ওই জায়গা ছিল মনে হয়, এটা হুন্ডা ছিল, এই যে হুন্ডা, ये ढाका डिवीजन है, ढाका डिवीजन। ঢাকা বিভাগ মোট ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা 69,249। দ্বিতীয় সাল লাগানোয়ালা ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা 28 জন। সাল লাগানোয়ালা ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা 5,555 জন, শুধু 555 জন। সালানা ওয়াক্ত লাগানোয়ালা ওলামায়ে কেরাম 221 জন। 4 মাস লাগানোয়ালা ওলামায়ে কেরাম 812 জন। সাল লাগানোওয়ালা, সালানা ওয়াক্ত লাগানোওয়ালা ওলামায়ে কেরাম 168 জন। চিল্লাওয়ালা 913 জন। সালানা ওয়াক্ত লাগানোওয়ালা 182 জন। 2 মাস নিজামুদ্দিন লাগানোওয়ালা 28 জন। সালানা চিল্লা 10 জন। सालाना चिल्ला निजामुद्दीन 10 जन। उलमा की तादाद 80,000 है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बहुत ही बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह खूब हिफाजत भी फरमाए। ये बड़ा मुबारक है, बड़ी मुबारक बात है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर उलमा हजरात है। लेकिन हद इम्कान कोशिश हो इन 80,000 उलमा में से कोई एक आलिम भी ऐसा बाकी ना रहे
जिससे हमारी आवाम जाकर मुलाकात न करे। बहुत एहतमाम के साथ मुलाकात करना और बड़े एहतमाम के साथ इनकी कदर हमारे दिलों के अंदर होना, ये बड़ी बुनियादी चीज है। চার মাস লাগানোওয়ালা সাথীর সংখ্যা 46,432 জন। সালানা 4 মাস লাগানোওয়ালা 1144 জন। সালানা চিল্লা লাগানোওয়ালা 19,471 জন। চিল্লাওয়ালা সাথী 78,763 জন। সালানা চিল্লাওয়ালা 7,735 জন। চিল্লা লাগানোওয়ালি মাস্তুরাত 3,953 জন। 10 দিন লাগানোওয়ালি মাস্তুরাত 5,687 জন। 3 দিন লাগানোওয়ালি মাস্তুরাত 24,602 জন। সাপ্তাহিক তালিম বিগত দিনে ছিল 3,690 ঘরে, বর্তমানে আছে 3,539 ঘর। 6 মাসিক জোর 271 জায়গায় হয়। মোট ঘরের সংখ্যা জামাত ওঠে 33,455 ঘর। মোট হালকার সংখ্যা 2,288। মোট মসজিদের সংখ্যা 56,912 মসজিদ। পাঞ্জেগানা মসজিদের সংখ্যা 2,505 মসজিদ। মক্তবের সংখ্যা 31,214। বর্তমানে আছে 31,354। সবগুজারি কাবা 56 জায়গায়। মসজিদ হওয়ার মাসিক জোর 796 জায়গায়। হায়াতুস সামা 450 জায়গায়। আংশিক আমদওয়ালি মসজিদ 14,518 মসজিদ। আজান ছিল 3,475। 56 জায়গায় হয়। কোন কোন সবগুজারি এলাকা, বিশেষ করে শহর এলাকায় দেখা যায় এক সবগুজারি। हमारे हजरत जी ये फरमाते हैं कि अगर 100 किलोमीटर फासले पर भी कोई आलिम है, अगर 100 किलोमीटर के फासले पर भी कोई साल लगाए हुआ आलिम है तो उसे भी लेकर आने की कोशिश करनी है। महाना मस्जिद वार जोड़ में भी, शब गुजारी में भी, हयातुस साहबा के वास्ते। বলে আমাদের হযরতজি তো এই কথা বলেন, যদি কোনো আলেম, সাল লাগানো আলেম 100 মাইল এরিয়ার ভিতরেও যদি হয়, ওনাকেও আমাদের মাসিক জোরে নিয়ে আসা, হায়াতুস সাহাবা পড়ার জন্য, সব গুজারিতেও নিয়ে আসা চাই হায়াতুস সাহাবা পড়ার জন্য। माशाअल्लाह अच्छी तरह समझिए, यानी बहुत एहतमाम से फिक्र लेकर हर जगह हयातुस साहबा होनी चाहिए। जी এই জিনিসটা আমরা সবাই গুরুত্ব সহকারে নেই, সব জায়গায় আমাদের হায়াতুস সাহাবা হওয়া চাই। মাসিক 10 দিন লাগানোওয়ালা সাথী 231 জন। প্রতিদিন মসজিদে ওয়াক্ত দেনেওয়ালা রোজানা 8 ঘন্টা লাগায় 718 জন। 2.5 ঘন্টা দেয় 7,173 জন। মসজিদ আবাদির মেহনত এবং 24 ঘন্টা মসজিদ আবাদ হয় 19 মসজিদ, আর রোজানা মসজিদ আমাদের মেহনত হয় 4,864 মসজিদ। ঘরের তালিম 5 আমল সহ 15,230 আর 5 আমল সহ 4,473। 5 মাসের বিদেশের জামাত 113 জামাত। 3 চিল্লার জামাত পায়দল 36 জামাত। 1 চিল্লার জামাত পায়দল 192 জামাত। মসজিদ থেকে তৈরি মোকাম্মেল 5 মাসের জামাত 6 জামাত। 4 মাসের 27 জামাত। মসজিদ ওয়ার চিল্লার জন্য 351 জামাত। মাস্তুরাত 2 মাসের বিদেশের জামাত 46 জামাত। মাস্তুরাত চিল্লার জামাত 110 জামাত। মাস্তুরাত 10 দিনের জামাত 235 জামাত।
মাস্তরা সহ 3 দিনের জামাত 2823 জন। 2 মাস নিজামুদ্দিনে দেনেওয়ালি লাগানোওয়ালি মাস্তরা 47 জন। মেহনতের জন্য এলাকায় কতগুলি জামাত পাঠানো হয়েছে? 816 জামাত। খুলনা ডিভিশন, খুলনা अस्सलाम वालेकुम। कुल उलमा की तादाद 12,562। दूसरा साल लगाए उलमा 8, साल वाले उलमा 134, सालाना वक्त लगाने वाले उलमा 102, 4 माह वाले 185, বাংলা বলি। सालाना वक्त लगाने वाला उलमा इकराम 40, चिल्ला वाला 351, सालाना वक्त लगाने वाला उलमा इकराम चिल्ला वाला 55 जन। निजामुद्दीने आने वाला उलमा इकराम 2 मासेर जन्य 8 जन, चिल्लार जन्य 1 जन। 4 मास लगाने वाला अहबाब 9,970 जन। सालाना 4 मास लगाने वाले अहबाब 262 जन। सालाना चिल्ला देने वाला 5,200, चिल्ला वाला अहबाब 37,281 जन। सालाना चिल्ला देन 5,888 जन। चिल्ला वाली मस्तूरात 697 जन। 10 दिन लगाने वाली मस्तूरात 1375 जन। 3 दिन लगाने वाली मस्तूरात 4,562 जन। साप्ताहिक तालीमेर घर 399टी, बर्तमान আছে 538টি। 6 মাসিক मोट हालका 1275, मोट मस्जिद 25,900, मासिक 3 दिনের জামাতের 40 জন। রোজানা মসজিদে সময় দেন 2.5 ঘন্টার জন্য 1060 জন। 8 ঘন্টার জন্য কিছু দেন, এখানে উল্লেখ হয় নাই। মসজিদ আবাদির মেহনত হয় 1544 মসজিদে। আর ঘরের তালিম 5 আমল সহ আছে 1158। শুধু तालीम है 4205। ये जो हमारी कारगुजारी लिए दिए हुए इलाकों में कितनी जमातें भेजी, ये बड़ा अहम तरीन उन्वान है। ये उन्वान कमजोर इलाकों को मजबूत इलाकों के हवाले करना, और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अफराद को अफराद के हवाले किया जाया करता था, इलाकों को इलाकों के हवाले किया जाया करता था, ताकि उनमें दीन के जिंदा होने की शक्लें पैदा हो। বলেন যে এই যে আমাদের কমজোর এলাকাকে সবল এলাকার হাওলা করা হয়, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় এই আমলটা চালু ছিল। ওই জামানায় দেখা যেত যে এক ব্যক্তিকে, কমজোর ব্যক্তিকে ওইরকম সবল ব্যক্তির হাওলা করা হতো, কমজোর এলাকাকে সবল এলাকার হাওলা করা হতো। तो এটা सब जगह हो चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत की बात यह है कि पुराने काम करने वाले साथी और फिक्रमंद साथियों को कमजोर इलाकों के अंदर डाला जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इसका बड़ा एहतमाम हुआ करता था। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुल्क यमन भेजा जा रहा है, मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुल्क शाम भेजा जा रहा है। खुद मक्का मुकर्रमा में हज सबसे ज्यादा बुनियादी फरीजा अदा करने के वास्ते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को जमात का अमीर बनाकर भेजा जा रहा है। ऐलानात कराने के वास्ते अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला को भेजा जा रहा है। इन बातों को समझना चाहिए कि इलाकों के अंदर ऐसे जिम्मेदार जाकर वो इलाकों के अंदर काम को जमाने की फिक्र किया करते थे, दीन को जिंदा करने की फिक्र किया करते थे। বলেন যে এই যে দুর্বল এলাকায় সাথী পাঠানো, জামাত পাঠানো, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জন্য সেরকম জিম্মাদার সাথীদেরকে পাঠানো চাই। এটা যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় যে আমলটা চলতো, যে জিম্মাদার সাথীদেরকে পাঠানো হতো,
যেরকম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা साथियों को फिक्रमंद करके मुल्कों के अंदर डाला जाए, ऐसे नहीं उठाकर भेज दिया कोई भी जमात किसी भी इलाके के अंदर। खूब अच्छी तरह उनसे रवानगी की बात हो, खूब अच्छी तरह उन्हें मस्जिद की आबादी समझाई जाए, खूब अच्छी तरह उन्हें काम किया जाए। फुतूह शाम एक किताब है, इसमें शाम की फतह नकल की गई है, जिक्र की गई है। उसमें लिखा है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुल्क शाम फतह करने का इरादा किया तो लोगों से कहा कबीलों से तुम चलकर मेरे पास आ जाओ। हिदायत दी मदीने मुनव्वरा में रखकर फिर मुल्क शाम भेजा। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर भेज रहे हैं तो अपने पास बुलवाया, ए अली तुम हमारे पास आओ। हिदायत दी कि एक आदमी तुम्हारे जरिए हिदायत पर आ जाए, ये सुर्ख ऊंटों से मिलने से बेहतर है। इस तरह हिदायत दे देकर कमजोर इलाकों के अंदर साथियों को डाला जाता है। বলেন যে এই যে সাথীদেরকে পাঠানো এরকম না যে সাথীদেরকে বলে দেওয়া যে আপনারা চলে যান এখানে, এরকম না, বরং সাথীদেরকে কাছে নিয়ে আসা, মার্কাজে আনা, আইনা তাদেরকে হেদায়েত দেওয়া, পরিপূর্ণ হেদায়েত দিয়ে তাদেরকে পাঠানো। কিভাবে মসজিদ আবাদির মেহনত তারা করবে, এলাকায় কিভাবে তারা কাজ উঠাবে, এই হেদায়েতগুলো দিয়ে তারপর পাঠানো চাই। যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হেদায়েত দিয়ে পাঠাইতেন, নিজে হেদায়েত দিয়ে পাঠাইতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুলকে শামে যখন লোক পাঠাইতে চাইছেন, যে ফুতুহ শাম একটা কিতাব আছে, ওই কিতাবের মধ্যে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে শাম কিভাবে ফাতা হয়েছে, শাম কিভাবে বিজয় হয়েছে। তার মধ্যে তাদেরকে ডাকছেন, তোমাদের মধ্যে জিম্মাদার সাথে আমার সাথে পাঠাও। আসার পরে তাদেরকে ভালোভাবে হেদায়েত দিচ্ছেন, তারপর দিয়ে তাদেরকে পাঠাইছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে ডাকছেন, কাছে ডাইকা হেদায়েত দিয়ে তারপর পাঠাইছেন। এখানে কথা বলছেন যে আলী তোমার দ্বারা যদি একজন লোক হেদায়েত পায়, লাল মুক্তি পাওয়ার চেয়ে এটা উত্তম। फिर लंबी मुद्दत की जमातें डाली जाए, चिल्ले से कुछ नहीं होता। अभी गए भी नहीं, इलाके को समझे भी नहीं कि वापसी का वक्त शुरू हो गया। कम से कम 4 महीने की जमात पढ़कर काम करे। जब आदमी घर का ख्याल दिल से निकाल देता है फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। ईद का दिन था, ईद का दिन जब तारीख तैयार से अपनी कश्तियां चला दी ताकि वापसी का ख्याल ही दिल से निकल जाए कि हमें वापस जाना है। थोड़े से लश्कर को अल्लाह ने इतने बड़े लश्कर को सदा বলে যে এই যে আমরা জমাত পাঠাই, এক চিল্লায় তো কোনো কাজ হয় না, বলে এলাকার পরিচয় পাইতে পাইতে সময় শেষ, ফিরে আসার সময় হয়ে যায়। এই জন্য লম্বা সময়ের জন্য জমাত পাঠানো, তারা যেন জমে সেখানে মেহনত করতে পারে, কাজও করতে পারে। বলেন যে 4 মাসের জন্য জমাত এখানে পাঠানো চাই, যারা জমে কাজ করবে, কাজ উঠাবে। বলেন যে ঈদের দিন হযরত তারিক বিন জিয়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে তিনি রওনা হয়েছেন আর এলাকায় পৌঁছার পরে নিজের নৌকাগুলোকে জ্বালায় দিচ্ছেন, কিস্তিগুলোকে জ্বালায় দিচ্ছেন, যেন নিজের এলাকার চিন্তাও আর মনের মধ্যে আসতে না পারে। অর্থাৎ যখন নিজের এলাকার চিন্তা দিন থেকে বাইরে হবে তখন আল্লাহ তার থেকে কাজ নেবে। बहुत जंगे मौता के तकाजे पर अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाफर रज़ी अल्लाह पूरी जिंदगी लेकर गए, फिर जाके अल्लाह ने मदद বলে যে মৌতাকে যে 3 জনকে পাঠাইছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বলে তারা তো মৌতের জন্য গেছেন, তখন কি আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা কাজ দিয়েছেন। इस वास्ते हमारे साथी बड़ी लंबी मुद्दत ले जाकर 2 चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जाने से पहले ही कर ले। नंबर 1 बड़ा वक्त, नंबर 2 बड़ा खर्चा। বলে এই জন্য আমাদের সাথীরা যখন এলাকায় যাবে 2টা জিনিসের খুব ইস্তেমাল করবে, গুরুত্ব সহকারে এটা করা চাই। একটা হলো লম্বা সময় নিয়ে যাওয়া চাই, আর বেশি খরচা নিয়ে যাওয়া চাই। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के बारे में आता है कि जब अल्लाह के रास्ते में निकला करते थे अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा खर्च